kanang udto day call, pwede ko So kami day call kay pwede ra may maka-interview nimo kadyo. Yan himi diri kay gusto na mo ba nga makita kung unsay kahimtang ni tatay. So unsa gani ngalan tatay call? Filimon, Duhay Lungsod. Ikaw call unsay ngalan nimo? Edgar, Duhay Lungsod. Ate, unsa nimo si tatay call? Papa na ko. Nagtrabaho pud ka call? Trabaho, kailangan mo. Disipir. Ini so kanang kinsa may gabantay ni tatay ini wala ka dari call? Sila na doon kami. So magulian ra pud kay ni ko man magtrabaho. So okay ra jud ko nga videohan namo si tatay sa imong kahimtang ron. Ay, okay kayo. Kini mao si Tatay Filimon Duhay Lungsod, lumulupyo sa Calacasiayan, Zamboanga del Norte, ug mao kini ang iyang kahimtang karon. Si tatay adunay gipamati karon sa iyang kalawasan, diin dili na siya kalakaw ug dili na sad kaayo siya makadungog. Sakit kaayo pamation nga kon kita magkatigulang na, magkahinay na pud og kalupos ang atong lawas. Si tatay nagapangidarunag 91 anyos, apan padayon ra gihapon siyang milaban para mabuhi ug makauban pa niya sa dugay ang iyang pamilya. Si tatay usa sa nahatagan og taas nga gasa sa kinabuhi para magapadayon og pagsalig ug pagtuo sa atong buhi nga Dios. Sa atong pagkinabuhi diri ibabaw sa kalibutan, diri nato maamguhan kung unsa kaimportante ang pamilya. Nay, kamusta naman ni si tatay, Nay? Kumangkamang rin na siya. Hindi na siya kumukaw. Ilan na day ang edad, Nay? May binta kapin. May 21. Unsa man gyud sakit ni tatay nga kanang kuan jud ka? Kidney, high blood. Pay gidi ay. Pero hindi man siya kalakaw na, naunsa day na? Nahulugan na siya glubi sa una. Tapos, naigo iyahang diri. Di na man mudagan iyang sakit. Mahantod ko nun. Di na siya kalakaw. Ipa-check up na ba na siya sa doktor na eh? Kung ano na, kapan. Ko ano. So kanang nay kanang kanus araman gid ni si tatay nga nagsugod siya ingon ani na nga di na siya kalakaw. Dugay na. Dugay na. Oo, nakatimaan og basta kadugay na kaay na. Agi atong pagkahulog niya sa katong nahulugan siya og kuan sa lubi diri nay mo na din to gasugod na din to tanan ang iyang kuan. Pero kaning iyang kaning sa kuan siyang dalungan nga kanang di na kay siya kadungog bangko ra pud na kanang agi na siyang katigulangon. Katigulangon na. Si Tatay Filimon usa sa pinakaswerte nga tao diri sa kalibutan kay aduna siya'y pamilya nga magaatiman kaniya ilabi na karon sa iyang kahimtang.